हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपने ये आइटम्स बनाया था, बोल्ट बना के दिखाया था। आज हम आपको एक नया मॉडल बनाएंगे। वीडियो को शुरू होने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम न्यू आइटम्स पे चलते हैं। फाइल पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, पार्ट पे क्लिक किया, ओके। यहाँ पे हमारे पास में एक ड्राइंग है जिस आइटम्स का नाम डिस्क है, उसको बनाना सिखाएंगे। फ्रंट प्लान लिया हमने यहाँ पे, स्केच, नॉर्मल, सर्कल। सर्कल पे क्लिक किया, अगेन सर्कल, स्मार्ट डायमेंशंस, सिक्स 85, ओके। अगेन स्मार्ट डायमेंशन, 200, ओके। अगेन सर्कल, स्मार्ट डायमेंशंस, 640, इंटर, ओके। एग्जिट स्केच, एक्सट्रूड वॉश बेस, क्लिक। यहाँ पे डायमेंशन दे दी, 35, ओके। यहाँ पे एक प्लान लिया, यहाँ पे एक प्लान लेंगे। प्लान पे सिलेक्ट किया, फेस सिलेक्ट किया और इस फेस से 3 mm डेप्थ में प्लान लेंगे। 3 mm डायमेंशन फिल कर दी, 3 mm फ्लिप साइड, ओके। स्केच, नॉर्मल, सर्कल, स्मार्ट डायमेंशंस, 685, इंटर, ओके। फीचर्स, एक्सट्रूड वॉश बेस, डायमेंशन दे दी 18 mm, ओके। यहाँ पे राइट प्लेन, स्केच, नॉर्मल, सेंटर लाइन,
Okay. Center line. Okay. Center line. Okay. Smart dimensions. Smart dimensions. Select line. This line. Degree 45. Okay. Select center line. Select outer point line. 610 divide 2. Okay. Select smart dimensions. This line. Select 15 mm. Okay. Select line. ये डिस्प्ले स्टाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें वायर फ्रेम पे क्लिक किया, लाइन this 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 point. Okay. Sorry. Control Z. Line. This point. Line. This point. This point. Right click. Select. Okay. Solid body. फीचर्स पे गए, रिवॉल्व कट, सिलेक्ट एक्सिस दिस. ओके. ये कट लग गया हमारा. दिस फेस स्केच कन्वर्ट एंटिटीज. फीचर्स एक्सट्रूड कट अप टू नेक्स्ट. ओके. सिलेक्ट प्लेन, हाइड प्लेन. ओके. दिस फेस सिलेक्ट स्केच नॉर्मल. सिलेक्ट सर्कल, center point, smart dimensions, select dimension fill, auto dial to 5 mm. Okay. Select this circle, convert entities.
फीचर्स, एक्सट्रूड बॉस बेस, डायमेंशंस will 260. Okay. This is my armor disc. Select appearance, metal, wrought iron. Select view orientation. यहाँ पे हमें टॉप व्यू देख सकते हैं इसका, फ्रंट, राइट, बैक, लेफ्ट, बॉटम। ये आइसोमेट्रिक व्यू, क्लिक किया, आइसोमेट्रिक व्यू। ओके, ये हमारा मॉडल बन के रेडी हो गया है। फाइल पे गए, सेव एज पे क्लिक किया, आइटम्स नेम, आर्मर डिस्क, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।